ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନା ପିସିସି ସଭାପତି ଗଲା ପରେ ନୂତନ ପିସିସି ସଭାପତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ କମିଟି ଭାଙ୍ଗିଛି ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ହବ କମିଟିରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଯୋଉ ମୁଖିଆ ନ ରହିଲେ କମିଟି କେମିତି ଚାଲିବ ତ ସେ ବାବଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଯିଏ ବି ହବ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବ ଦଳ ଯାହାକୁ ବାଛିବ ସେ ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ବାଛିବେ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିପାରିବ ସୁଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଲ ଚାଲିପାରିବ କିଏ ରହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ ନୱାଜ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଉଦିତ ବୋଲି ପିଲାଟି ସେ ବି ଭଲ ପିଲାଟି କାମ କରୁଛି ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିସିସି ସଭାପତି ଯିଏ ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ଜୟଦେବ ଜେନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସି ରମେଶ ଭାଇ ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ଆଉ ଏବଂ ସୋଫିଆ ହେଲେ ଖୁସି ମୁକିମ ଭାଇ ହେଲେ ଖୁସି ଯିଏ ହେଲେ ଖୁସି ଯିଏ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଦଳ ପାଇଁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯିଏ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନବ ତାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏ ଭାବିବେ ଯେ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସେମାନେ ବାଛିଲେ ଆମେ ଖୁସି ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପଦ ରଖିଲେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଲା ପଡୁଥିଲା ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ କେମିତି କଣ କିଏ ଚଲେଇବ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ? ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ଆଗରୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ନେତା କୌଣସି ପିସିସି ସଭାପତି ସେ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ମନମାଳିନ ହୁଏ ଝଗଡା ହୁଏ ରୁଷା ହୁଏ ସବୁ ହୁଏ ସେଇ ବାବଦରେ ସେଟା ଆମ ଦଳ ଘର ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଘର ଭିତରେ ରହିଛି ସେଟା ପଦାକୁ ବି ଆମେ ନେଇନୁ ତାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଥିଲେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ମହୋଦୟ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଯିଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକି ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ ସେଥିରେ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। କୁହାଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚଲେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ବିଧାନସଭା କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର କାମ ବିରୋଧ କରିବା ଶାସକ ଦଳର କାମ ତାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ସାଂସଦ ହଉ କି ବିଧାନସଭା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ସତ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯଦି ସେ ବିଧାନସଭା ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ବସି ସରକାର ଚଲେଇବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟର କଠପୁତଲି ସରକାର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନେତା ମାନେ ଅଛି ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମପଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି 14ଟା ଖଣି ନିଲାମ କରିସାରିଲେଣି ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାଁ ବଦଳି ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏଟା ହଉଛି କଲର ମରା ସରକାର ବସ୍ କଲର ମାରିବେ ସ୍କୁଲ କଲର ମାରିବେ ରାସ୍ତା କଲର ମାରିବେ ବ୍ରିଜ କଲର ମାରିବେ ଦିନକୁ ଦିନ କଲର ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଦିନ କଲର ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବିକିଦେବେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବିକିକି ଏମାନେ କୋଉଠି ପଳେଇବେ ୟାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଇଆ ଚାଲିଛି ବୋଧେ। 2024 ତ ଆପଣ ଲବିରେ ଥିଲେ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯାହାକି ଗୋଟେ ପଦ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ରହିଲେ 2029 ପାଇଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ପୁଣି ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢିବେ ନା ସେ ପଦ ପଦବୀରେ ହିଁ ଆପଣ ରହିବେ? ନାଇଁ ମୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଦଳ ଯଦି ଦେଖିଲା ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମତେ ମିଳିଲା ଯେ ମତେ ମୁଁ ଲଢିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଲଢିବି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଦଳ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଲଢିବି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କଳାକାର ମାନେ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ରାଜନୀତିକୁ ମୁହୁଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ସାରିଲେଣି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଇମୋସନକୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ରାଜନୀତିରେ ସାଂସଦ କି ବିଧାୟକରେ ଛିଡା ହବା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିକି ବି ଆପଣ ଟିକଟ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଳାକାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 100ଟି 50ଟି ଲୋକ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ପଇସା ତାଙ୍କ ପିଛାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସା ଉଠୁନି ତ କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବେଶ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପିକ୍ଚର ଚାଲୁନି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ଆସିବ ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାକୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ ଏମପି ହେଇଗଲେ ସାଂସଦ ଗଲେ ବିଧାନସଭା ଯାଇକି ଯେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କର ଆସିବ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇକି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଉଠେଇବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସା ନେଇ ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଲୋକସଭାରୁ ପଇସା ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଢେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢେଇବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ବାଇଟରେ ପ୍ରତିଟି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ ତାକୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଟରରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କେହି ଚୁପ୍ ରହିବନି
यार कठोर विरोध करेंगे। मोर भी लोक मान आगे विनम्र अनुरोध रही से माने ये राजनेता माने जो आसुँच टिकेट नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री वाला अभिनेता माने टिकेट न देकी सठिक लोक को टिकेट दिंतु जो मैंने सुविधा असुविधा छिड़ा हो कम करेंगे आउ लोक मान सेवा करेंगे ना कि आम पैसा आम मेहनतर पैसा झाड़ बुआ पैसा आम टैक्स पैसा नहीं घर द्वारा तैयारी कर फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े। शेष प्रश्न जो 2024 निर्वाचन पाखे आसला से अपराजिता षडंगी बहुत गणमाध्यम पाखे आसी विभिन्न प्रकार प्रसंग उठाते निर्वाचन पर गणमाध्यम कौन कौन जगार कौन फंक्शन भी देखे कौन कार्यक्रम भी देखा पाऊने आम देखो एटा किसी नूतन कथा नुह विगत 10 वर्ष है दुई दुई थर से एमपी निर्वाचित हेले निर्वाचित है से कौन करुँच कौन न कर लोक मैंने देखु ना कहीं मुझे कहे देखो आज्ञा निर्वाचन पूर्व प्रति टीवी चैनल प्रति न्यूज चैनल आप देखिए सोशल मीडिया रे देखिए अपराजिता मैडम कौटी क्या घर बसी गोबर लिपुवे क्या घर बसी खाऊे क्या घर बसी पीउे क्या कुंडे क्या बसते निर्वाचन सरला अपराजिता मैडम कौन भूमिका ना कौन लोक पाखे पहुँचार ना आपड़ देखो गोटे गोटे शाढ़ीर मूल्य 20,000 25,000 30,000 टंका आउ सी कौन करेंगे आज्ञा विकास किसी ना लोक मैंने बारंबार बारंबार अंध होकर भोट दे चलते आ लोक को ठकिवार कम से कर चलते आज्ञा केवल बीजेपी सरकार गोटे कम है जुमलाबाजी आज्ञा फेरार कौन किए फेरार कर आज्ञा नब किए तो निज मुझे स्वामी की आज देखी पारे स्वामी सहित केतल बुलूँ केतल बस केतल खाऊँ अपराजिता मैडम स्वामी अच्छी ना नहीं मत सन्देह कि स्वामी कले बोलते ये बोलते खोजा जाती मत सेटा कहीं लगे जदि मुझे देख मैडम को पचारि आज्ञा मैडम आप एक्चुअली आप विवाहित ना अविवाहित कहीं मुझे जापानी स्वामी को तो केवे मुझे देखुनी बिहार रू आसी तो ओडिशा पढ़ी ये स्वामी कौन कर कौन ना आम तो जानू लोक ना लोक सेवा कर स्वामी सेवा कर पिला सेवा कर सेवा मन से घरे स्वामी सेवा करना बाहर लोक सेवा कौन करें जदि कौन हजिंट गोटे चिट्ठी लिखु थाना को आईआईसी लिखु पाखपाख आईआईसी आम भी सहयोग कर खोजार पांठी ना कि पांठी सरकार तो अच्छे पांठी भरपूर थी एवं हंसपाल ब्रिज देखूँ हंसपाल ब्रिज 42 कोटी टकर सांक्शन होता 6 कोटी टका डेविएसन अपराजिता मैडम 6 कोटी नहीं फेरार हो मत लगुच भी आंदोलन आम करूँ आंदोलन जार रही लड़ाई जार रही जो पर्यंत से ब्रिजटा कम्प्लीट न हो डेली सकाଳେ एक्सीडेंट हो पिला स्कूल जापारना आसपारना डेली सकाଳେ एक्सीडेंट हो पिला पढ़ुं गोटे लोक डेली मरियाटा से फाइनाल से सांसद को देखा जाऊनी भोट मागला आसिक भोट मागुंट भोट सरला पर लोक पाखे नहीं आलू दर बढ़ा आलू गाड़ी न आसवा ओडिशा को प्रसंग बोधे ओडिशार 4.5 कोटी लोक मन में आशंका देता दीर्घ 24 वर्ष है जहाँ न होता आगे हो देखु विगत 24 वर्ष पूर्व बीजेडी जो शासन करूला से आमर मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय गोटे आलूर फटो लगे ड्रेस पिंधिकी पीएमजी छक आसिकी जो नाचुले से भिडियो आप देखी जदि आप ना मत कहे मुझे देदेवी कहले जे आमे विरोधी दल लोक आमे विरोध करिया आसचु वर्तमान जिते सरकार सत्तार बसी आलू किलो है आसिकी आमर 100 टंका टमाटर किलो है 100 टंका मुख्यमंत्री देखा जाऊनी मुख्यमंत्री ओडिया अस्मितार कथा कही आसते ओडिया अस्मिता को लोप पायार कार्यक्रम आरंभ कर सारे टमाटर आलू मध्यम आगामी दिन में ये परिस्थिति बहुत भयंकर हम यथाशीघ्र यार समाधान करूँ नवीन पट्टनायक चिट्ठी लिखे आज्ञा वेस्ट बेंगल चिट्ठी लिखे ममता बानार्जी आसवे आलू छाड़े ताहले आमर मुख्यमंत्री भूमिका कौन धर्मपद कौन कर धर्मपद जी मुंडी मारे आसते कहीदे छाड़ हो 300 यूनिट दब मोदी से कुआड़े गले कहीं मुझे देखी पानी देखा पचारि छाड़ हो तुम कुआड़े गल छाड़ हो आलू किलो 100 टका कहीं छाड़ हो पेट्रोल लिटर कहीं है छाड़ हो नीटर कौन है से प्रश्नटा मुझे पचारि जवाब नदेले केवल आलू और टमाटर अंडा माड़ सहित स्वागत कर सरकार मात्र 1.5 वर्ष भी आलू मिशन आगुरी बीजेडी सरकार कर व्यापक दुर्नीति होती अभियोग होती 1.5 वर्ष सरकार को परिवर्तन कर आज्ञा 1.5 वर्ष परिवर्तन आज्ञा 1.5 मास परिवर्तन कहीं कर सरकार 1.5 मास है सीना ओडिशा सरकार आसला सरकार पर विगत 10 वर्ष हम सेंटर बस नरेंद्र मोदी से बस सूता धरी हलाउं ये आम मोहन माझी महोदय नाचुंट आलू मोहन माझी महोदय निजे पूरा आलू ड्रेस पिंधिकी आसी डांस करते पीएमजी रे कुआड़े गले से पेट्रोल लिटर कुआड़े गला बजेट पास कले आज्ञा ओडिया अस्मितार कथा कहले ओडिया अस्मितार कथा कहीकि आसी सरकार बनइले ओडिया मानक लड़िए बोली कहले आज ओडिया मानक कौन न्याय मिला वैकुंठ प्रधान को गवर्नर को पुओ झारखंड बिहार आसिकी बाड़े की मुह फटेदेला तापाई ओडिया अस्मिता कुआड़े गला ओडिया अस्मिता आलू रेट आज्ञा 100 टका है ओडिया अस्मिता कुआड़े गला पेट्रोल लिटर 100 टका पारे आज्ञा 100 टका आज्ञा केते बाट आज्ञा
मोदी आसते 2014 कौन कहते आज्ञा पेट 70 रुपये का पेट्रोल चाहिए कि नहीं, 40 रुपये का डीजेल चाहिए कि नहीं, तापर आज्ञा कौन है 15 लाख कौन अकाउंट को आसिए कौन है वर्ष को 2 कोटी चाकरी देवे कौन है किसी ना आज्ञा एटा जुमलाबाजी जो जुमलाबाजी करी नरेंद्र मोदी से सेंटर सरकार कर बसी भक्त जो अच्छा एटी धर्मेंद्र प्रधान मोहन माझी महोदय से कार्यक्रम ये करा मैटर चलनी यहाँ हूँ ओडिशा मैटर भाईचारा टी अच्छी ये समस्ते मिलमिशी चलते जो ओडिशा को भाग बांटिकी लड़ाई कर अलग कर आज्ञा देखो आसु आसु 14टा खଣି निलाम करा गले आ कौन अच्छी ओडिशा आज्ञा प्रथम मूल लक्ष्य था खणीटा को निलाम करवा खणी नहीं कि पैसा नहीं कि साड़े लगेगा। नरेंद्र मोदी कौन सी विकास कले तो मोहन माझी कौटी विकास करेंगे मोहन माझी कहते विरोधी दलर लोक मैंने आमको विधानसभा चल दौना विरोधी दल लोक कम तो आज्ञा विरोध करवा ताले मुख्यमंत्री शासन में बस कौन कर प्रशासन कौन कर सूर्यवंशी कहते स्टाडियम भांगिक आउ थे स्टाडियम करू तुम सरकार अच्छी तुम पाखे जब फंडिंग अच्छी तुम आउ गोटे स्टाडियम बनाओ सुप्रिया फिरदौस भी से विधानसभा से प्रसंग समान प्रसंग उठे कहीं बारवाटी स्टाडियम को भांगे नुआ स्टाडियम सरकार कौन आज्ञा प्रति दिन आप देखो गोटे नुआ नुआ कार्य आसूची किंतु कौन सी कार्य हो ना आपण देखो प्रति जिते आईगणिया ब्रिज आए देखो आईगणिया ब्रिज जो खसला आईगणिया ब्रिज 4 कोटी टका डेविएशन आउटे जिन 60 वर्ष जो भत्ता मिलूला पेंशन मिलूला एबे 80 वर्ष को वृद्धि कराई आज्ञा 80 वर्ष पर्यंत लोक बंचुचंती कि नहीं लोक माने आपण कहले बड़ा चून मारा सरकार बोली कहले बस रे चून मारची ब्रिज रे चून मारुची स्कूल घर चून मारची रास्ता रे चून मारची पोस्टर बदल दउची आज्ञा 80 वर्ष लोक बंचले तो भत्ता पाइबे 3500 दबो लोक को 80 वर्ष हवा दरकार 80 वर्ष लोक बंची थी तो से भत्ता पाइबो एगुड़ा जुमलाबाजी केवल लोक मान बोका बनार काम लोक मैंने भी जानीगले ये सब चलनी जमी आगुरी बीजेडी सरकार शासन करते ठीक अच्छे लोक मानी करते से भी कांग्रेस दल विरोधी करता आज भी कांग्रेस दल विरोध कर आगु भी कांग्रेस विरोध कर ये जो जुमलाबाजी सरकार अच्छे से जो सेंटर सरकार चलाउछन्ति सेटा को चेष्टा कर चलिए सेटा चलनी अपराजिता मैडम कौटी अच्छा यथाशीघ्र आसिक से कहतु जे कौन पर जिनस चली आउ रेट जो अटकेले ममता मैंने समय सरकार अच्छे तुम्हें प्रश्न पचारि पारन विरोधी दल प्रश्न पचारे विरोधी दल तुमको ये करेंगे विरोधी दल शासन करेंगे तुम्हें शासन बस कौन कर शासन तुम कर यथाशीघ्र तुम्हें इस्तफा दिंतु मुख्यमंत्री ना राज रास्त ध्रुव साहू घर को अंटा माड़ा होता जमी आम गवर्नर को अंटा माड़ा होता जमी कमिशनर को अंटा माड़ा होता सेमती अंडा टमाटर अपराजिता को मुख्यमंत्री की समस्त अंडा टमाटर गाधे स्वागत कांग्रेस अस्तित्व नहीं कांग्रेस केमिति विरोध कर आज्ञा कांग्रेस अस्तित्व नहीं किम्स किए बनैला एम्स किए बनैला स्कूल किए कला ओएबी किए आणला रास्ता घाट किए कला यमुना एक्सप्रेस किए कला पिला पाठ पढ़ा किए कला कंट्रोल कार्ड किए आणला आज्ञा एमानकर अस्तित्व ना ये कौन पचारे आज्ञा स्वाधीनतार प्रथम थर पर ओडिशा सरकार करछन्ती एमाने कौन प्रश्न पचारे कांग्रेस कौन करछि कौन न करछि तांकर निजर अस्तित्व कौन ताको पचारंतु तांको निज बुद्धि सरकार चलांतु तांको निज बुद्धि बल रे ओडिशा रे विकास कर देखांतु तापर प्रश्न करिवे सरकार कांग्रेस कौन करछि।